नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची खाद्य खाइबार केते समय पर पानी पीवा उचित। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 10 मिनिट, ऑप्शन बी 20 मिनिट, ऑप्शन सी 30 मिनिट, ऑप्शन डी 40 मिनिट। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मन जदि उत्तर जणा अछि कमेंट माध्यम कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउची एबे ठारू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी 30 मिनिट। खाद्य खाइबार 30 मिनिट समय पर पानी पीवा उचित। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर राष्ट्रीय भोजनर नाम कौन अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पखाल, ऑप्शन बी गरम भात, ऑप्शन सी खिचुड़ी, ऑप्शन डी रोटी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी खिचुड़ी। भारतर राष्ट्रीय भोजन हेला खिचुड़ी अटे। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी पुदीना पत्र, ऑप्शन सी पिजुली पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी पुदीना पत्र। पुदीना पत्र खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कंचा लंकारे केउ विटामिन प्रचुर परिमाण रे मिली थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी विटामिन सी। कंचा लंकारे विटामिन सी प्रचुर परिमाण रे मिली थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइले भोक बढ़ी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मेथी, ऑप्शन बी पालंग, ऑप्शन सी पुदीना, ऑप्शन डी सजना। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो वीडियोटी को लाइक करी आपण माने कोनोसी भी प्रोडक्ट किनिबा पई चाहुथिले डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि किनि नियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पुदीना। पुदीना पत्र खाइले भोक बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सबुज परिबा मानक मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली परिबा केउ परिबा अटे। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पोटल, ऑप्शन बी कांकड़, ऑप्शन सी कुंदूरी, ऑप्शन डी बाइगण। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कांकड़। सबुज पनिपरिबा मानक मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली परिबा हेला कांकड़ अटे। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। हईजा रोग केउ जीव द्वारा व्यापी थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मूषा, ऑप्शन बी मशा, ऑप्शन सी कुकुर, ऑप्शन डी माछी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମାଛି। ହଇଜା ରୋଗ ମାଛି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ପାଇରିଆ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗ। ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜିରେ ବିଷ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ଡି କମଳା ମଞ୍ଜି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜିରେ ବିଷ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସପୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପେଟ ସଫା, ଅପସନ ବି ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହାଡ଼ର ଖଞ୍ଜା, ଅପସନ ଡି ରକ୍ତହୀନତା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ହାଡ଼ର ଖଞ୍ଜା। ସପୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ର ଖଞ୍ଜା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପେଟ ସଫା, ଅପସନ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ। ସକାଳୁ ଉଠି ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଅପସନ ବି ଅଷାଢ଼ ମାସ, ଅପସନ ସି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଅପସନ ଡି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନେଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।